Madam Christine. Take all. 1,000. Si Madam Christine. 1,000 each. Modified lang ha. Yun, basic. Dalawang kawayan. Yan. Again, special announcement sa gusto sumali sa special run. 1,000 pesos per entry. Winner, take all. 10% lang. Ayan ha, magpunta lang dito sa command center ang gusto mag-entry. Modified category. Alright, punta lang dito sa stage. Ako mag-iisa sa sasali ha. Ayan, pupunta tayo dyan. Isa natin. Yun, lady competitor din yun, si Madam Christine.